जय माताजी मित्रों गाम पंकोड़ा तालुको अमदावाद जिल्लो देत्रोज अहींयाथी एक बेन भाग्या छे। बेननुं नाम छे शिल्पाबेन अने लईने भागनार भाई अजय भाई। तो मित्रों विडियो ने खूब शेर करजो जेथी करीने भागुड़ुं ज्यां होय अहींयाथी पकड़ाई जाय। कारण के एने बे दीकरा पण छे। लईने भागनार बेन छे एने बे दीकरा छे अने परिणित छे। मित्रों तमे फोटोनी अंदर तमे जोई शको छो कारण के दीकरो पण एना भेगो छे। मित्रों आपणे तो ए ज कहेवा मागीए छीए के आ बीना बीजी वार ना बने ए हेतुथी आ विडियो हूँ बनावुं छुं अने विडियोने खूब शेर करजो जेथी करीने भागुड़ो ज्यां होय अहींयाथी पकड़ाई जाय। અને આવી બિનાઈઓ બને છે એ આપણા જ મિત્રો હોય છે, આપણા જ મિત્રો આપણા જ ગરીબ ખોવાય છે, આપણા જ ગરીબ ખોદે છે। તો ભાઈબંધી પણ કરો તો બહારની ભાઈબંધી કરો, ઘરની ભાઈબંધી કોઈ પણ કરશો નહીં। જય માતાજી, જય ઠાકોર સમાજ। અને આવી નવો વિડીયો મારો જોતા રહો અને શેર પણ કરતા રહો। જય ભગવાન।